Kung kalisod ang isgutan, murag unfair ang kalibutan, masuya tas kwartahan kay pobre tag kaliwatan. Sa komunidad kita iwit mag-anto sa kapait, bisag tambal di kapalit kung pamilya magsakit. Muhilak tas kahasol, patago nga mag-uol, puros utang pagbasol sa parinti di kaduol. Naamo sa yahay, ayaw yung taon mo pang tamay, tabang bisag gamay sa inyong kabuang ayaw mi idamay. Subo daghang batasan nga maot, pobre na gani ila pagyong iduol. Gamiton lang tas ilang makamot aron ilang pangandoy ang makabuo. Tinuod man ang diskarte pero di lalim mo angat kung pobre. Sweldo kulang og alkansi daw imposible makaabante. Watay bakir nga mo aksyon, watay kwartahan nga connection. Magtinday gulang utangon, pasuhol nga makakaon, unya inyo rang sayon-sayonon. Pero bisag pobre, kontento adunay pagtuo nga makabot ang plano makatabang sa mga tao. Among balay di manindot pero di imi alaot, wa mi mangdaot way tanom nga kalagot. Bisag ing ani kangilngig pag-antos nga mga tuig, ligo na mong pagsalig kaysa Ginoo mi nagsandi. Buwan.